बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ चित्राल की एक और वीडियो के साथ मैं हूं अज़हरुद्दीन सागर। अक्टूबर 1936 में शुजाउल मुल्क की वफ़ात के बाद उसका बड़ा बेटा मोहम्मद नासिरुल मुल्क 39 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए। नासिरुल मुल्क इस्लामिया कॉलेज पेशावर से BA की डिग्री हासिल की थी और उस वक्त की सूबाई सरहद में पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। नासिरुल मुल्क अपने वालिद शुजाउल मुल्क के दौरे हुकूमत 1919 में होने वाली अफगान जंग में रियासती फौज की कमान करते हुए नूरिस्तान के रास्ते से हमला करके किला बिरकोट को फतह किया था। नासिरुल मुल्क बरतानवी फौज में कैप्टन का ओहदा भी पाया और इंडियन सिविल सर्विस में तरबियत हासिल करने के बाद हुकूमत हिंद की तरफ से सूबाई सरहद में स्टैंड कमिश्नर भी रह चुका था। इसके अलावा मस्तूज के गवर्नर, अदलिया कौंसिल के सदर और शुजाउल मुल्क के हज पर जाने और उनकी चित्राल में गैर मौजूदगी पर नायब मेहतर भी मुकर्रर हुए थे। नासिरुल मुल्क के दौरे हुकूमत में पहला मॉडल स्कूल चित्राल में खोला गया और उसकी दौरे हुकूमत से पहले रियासत के लिए जो काम अवाम से जोर जबरदस्ती करवाई जाती थी, उन्होंने वो सारे रस्म व रिवाज खत्म करके तमाम रियासती तामीरात नकद मजदूरी पर करवाए। 1919 की अफगान जंग के बाद अंग्रेजों की जानिब से चित्राल और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत पर पाबंदी लगी हुई थी। रियासत की खुशहाली और हमसाया मुल्क से बेहतर ताल्लुकात के लिए अंग्रेज सरकार की मंजूरी के बाद नासिरुल मुल्क ने अप्रैल 1937 को अपने भाई द्रोश के गवर्नर हिसामुल मुल्क की क़यादत में एक वफद अफगानिस्तान रवाना किया, जिससे अफगानिस्तान के साथ तिजारत दोबारा बहाल हो गई। कदीम जमाने से अफगानिस्तान से घोड़े, खुश्क मेवे, अफ्यून और कई सारी चीजें चित्राल लाई जाती थी और चित्राल से इमारती लकड़ी अफगानिस्तान भेजा जाता था। चित्राल से अफगानिस्तान इमारती लकड़ी ले जाने का सबसे आसान और अनोखा तरीका ये था कि इन लकड़ियों को दरियाई चित्राल में बहाई जाती थी और जब वो अफगानिस्तान की हुदूद में पहुंच जाते तो उनको निकाली जाती थी। शुजाउल मुल्क के दौर में रियासत को जदीद बनाने के लिए इंतजामी महकमे बनाए गए। इन महकमों के लिए अलग अलग वजीर भी मुकर्रर किया गया, जिनमें वजीर तिजारत, वजीर तामीरात, वजीर मालियात शामिल है और इन सब की निगरानी के लिए वजीर आजम का उहदा भी बनाया गया। इस उहदे को नासिरुल मुल्क ने अपने चचा खान बहादुर दिलारिम को दिए। नासिरुल मुल्क फरवरी 1941 में हिंदुस्तान की दौरे पर गए, जहां गांधी, मोहम्मद अली जिन्नाह और फिर वापसी पर अल्लामा इकबाल से भी मुलाकात की। वो पाकिस्तान मूवमेंट के हिमायती थे क्योंकि उन्हें उस बात पर यकीन था कि रियासत चित्राल को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ ही रहना होगा, इसलिए वो एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत बनने के ख्वाहिशमंद थे। नासिरुल मुल्क के दौरे हुकूमत में एक अहम काम यह भी हुआ कि शुजाउल मुल्क के दौरे हुकूमत में अंग्रेजों के मातहत हिंदुस्तानी फौज चित्राल स्टेट स्काउट के नाम से चित्राल में मौजूद थी। नासिरुल मुल्क की कोशिशों से अंग्रेजों ने इस फौज को अक्टूबर 1942 को वापस हिंदुस्तान बुलाकर मकामी बाशिंदों पर मुश्तमिल चित्राल स्टेट स्काउट तश्कील दी। इस इकदाम से हजारों चित्रालियों को रोजगार भी मिल गए, क्योंकि उससे पहले कोई चित्राली इस फोर्स में शामिल नहीं थी और रियासत की दिफा के लिए बॉडीगार्ड नाम से एक अलग तंजीम शुजाउल मुल्क के दौर में बनाई गई थी। उसमें मकामी बाशिंदों को शामिल किया गया था। 1943 में नासिरुल मुल्क को अंग्रेज फौज में कर्नल का एजाजी उहदा भी दिया गया। रियासत चित्राल को अंग्रेज सरकार की जानिब से सालाना 60,000 रुपए बतौर इमदाद मिल रही थी। नासिरुल मुल्क के दौरे हुकूमत में ये इमदाद 60,000 से बढ़ाकर 1,80,000 सालाना रियासत को दी गई। नासिरुल मुल्क की दौरे हुकूमत रियासत चित्राल की तरक्की का दौर था। उसने रियासत की खुशहाली के लिए बहुत से इस्लाहात किए। वो रियासत चित्राल का पहला तालीम याफ्ता हुक्मरान था। उसे फारसी, अरबी और अंग्रेजी जुबान में उबूर हासिल थी। नासिरुल मुल्क फालिज की मर्ज में मुब्तला होकर 7 साल हुकूमत करने के बाद 1943 में इंतकाल कर गए। नासिरुल मुल्क का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उनके भाई मुजफ्फरुल मुल्क को उनका जानिशीन मुकर्रर किए और शाही खानदान के साथ ये मुआहिदा किया गया कि उसके बाद मुजफ्फरुल मुल्क का जानिशीन भी उसका बेटा नहीं बल्कि उसका भाई होगा। इस मुआहिदे के तहत शाही खानदान के शहजादों ने हुकूमत हिंद के मंजूरी के बाद मुजफ्फरुल मुल्क को मेहतर चित्राल तस्लीम कर लिया। मुजफ्फरुल मुल्क ने इस्लामिया कॉलेज पेशावर से FA तक तालीम हासिल की थी। 1924 में शुजाउल मुल्क के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करते थे। 1930 में उन्हें इलाकाई तोरखों का गवर्नर मुकर्रर किया गया। 1943 में मेहतर बनने के बाद उसने बहुत से अहम शख्सियात को उनके उहदों से हटाकर अपने वफादारों को उनकी जगह मुकर्रर किया ताकि निज़ाम उनकी मर्जी के मुताबिक चलाई जा सके। मुजफ्फरुल मुल्क के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत बनने के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था। उन्होंने कायद-ए-आज़म को पैगाम भी भेजा था कि रियासत चित्राल के हुक्मरान क़याम पाकिस्तान के लिए जान माल देने के लिए तैयार है। मुजफ्फरुल मुल्क 3 साल मुख्तसर हुकूमत करने के बाद 1946 में ज़याबित्स की बीमारी में मुब्तला
مبتلا ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی وزیر اور دیگر ریاستی حکام نے اس کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر عوام پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگوں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر کے ان کو محروم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ریاست میں افراتفری پھیل گئی۔ ریاستی مظالم کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے، جس کی وجہ سے مہتر مظفر الملک کی مقبولیت عوام میں ختم ہوئی۔ تو مظفر الملک نے حکومت ہند کی منظوری کے بعد اپنے بڑے بیٹے شہزادہ سیف الرحمن کو ولی عہد مقرر کیا۔ سیف الرحمن کی عمر اس وقت 21 سال تھی اور وہ اسلامیہ کالج پشاور میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اسے چترال بلایا گیا اور 23 مئی 1946 کو ملاکنڈ کے پولیٹیکل ایجنٹ چترال آ کر ایک دربار عام میں شہزادہ سیف الرحمن کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی شاہی خاندان میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ مظفر الملک کا چھوٹا بھائی دروش کا گورنر شہزادہ حسام الملک نے سیف الرحمن کی ولی عہدی کو یہ کہہ کر تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ ناصر الملک کے وفات کے بعد اس کا بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے مظفر الملک کی تخت نشینی کے وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے بعد بھی مظفر الملک کا بیٹا نہیں بلکہ ان کا بھائی ان کا جانشین ہوگا، لہٰذا یہ اس فیصلے کے خلاف ورزی ہے۔ یہ کہہ کر دروش چترال پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ انگریزوں کے حکم سے اسے گرفتار کر کے بلوچستان لے جا کر قید کیا گیا۔ اس واقعے کو تاریخ چترال میں دروش بولی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مظفر الملک کے دور حکومت کا اہم ترین واقعہ پاکستان کے وجود میں آنا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت ہندوستان اور پاکستان کے تمام ریاستوں کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ یا تو وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرے۔ ریاست چترال پاکستان کے حدود میں تھا اور اس کی آبادی بھی مسلمان تھی۔ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر وجود میں آیا تو مہتر مظفر الملک اس پہاڑی خطے کا وہ پہلا حکمران تھا اور چترال وہ پہلی ریاست تھی جنہوں نے پاکستان بنتے ہی اس کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ الحاق کے معاہدے کا یہ خط 6 نومبر 1947 کو مہتر چترال کی جانب سے قائد اعظم کو بھیجا گیا۔ 15 فروری 1948 کو قائد اعظم نے اس معاہدے پر دستخط کر کے مہتر چترال کو واپس بھیج دیا۔ معاہدے کے تحت چترال کی آزاد حیثیت برقرار رکھنے اور ریاست کے مہتر کو پروٹوکول دینے اور خارجہ امور کے علاوہ باقی تمام وزارتیں ریاست خود چلانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ مہتر مظفر الملک ریاست چترال کی محدود وسائل کے باوجود 40,000 روپے ریاستی فنڈ سے پاکستان فنڈ میں دے دیے۔ 1948 میں کشمیر کے راجا نے کشمیری مسلمانوں کی اکثریت اور ان کی جذبات کو رد کرتے ہوئے جب بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا اور کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قتل عام کے خلاف پاکستان کے دوسرے قبائل کی طرح مہتر چترال مظفر الملک نے بھی مہاراجہ کشمیر کے خلاف اعلان جہاد کیا اور ریاستی فوج کو اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ متاع الملک کے زیر کمان گلگت روانہ کیا۔ چترالی لشکر گلگت سکاؤٹ کے ساتھ مل کر مہاراجہ کے فوجوں کو شکست دے کر گلگت کو آزاد کیا اور 4 ماہ کے محاصرے کے بعد اسکردو کا مضبوط قلعہ بھی فتح ہوا۔ چترالی لشکر کا ایک حصہ شہزادہ محی الدین کی قیادت میں نوشہرہ اور دوسرے محاذوں پر بھی حصہ لیا۔ جنوری 1949 میں مہتر مظفر الملک کا انتقال ہوا۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سیف الرحمن 21 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے، جو کہ اس کی حیات ہی میں ولی عہد مقرر ہوا تھا۔ اس کے دور حکومت اور ریاست چترال کے خاتمے تک کے واقعات ہم آپ کو تاریخ چترال کی اگلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتائیں گے۔